kesiye pa koso pa munya so ntie niye ekon kesiye a emu oten koso ewo na ekon na koso no mektimi aka ne se eye ewiase nyina ana ekon no koso eye Satan bofo eni nyame abofo ene de saapon esie yi na enye kon a edafo na ekon no a nyame abofo ene bonsam abofo ekuni nyina eye wiase bi emu nipa ye ho ana sa okon no koso Satan nyame se ewiase we ene dia ana Kristo enso ne se enti se ofa kwan bi aso ne wiase bi ofa mu nipa nyina boso ene nyame nso se ono nso ni die wu enti se wo ma Satan afa wiase bi mu nipa boso de enya nkure enti sese ya ne mote a ye kasa na ye nem wiase ni mu a ye kwa ye ba ekon a ekoso ewo ye wiase we mu honhom fam no enianom enye konketua na diama Satan agina so edi ekrem wiase we enu nipa se ne dia eye boni atoato duru so ewo nyame anim ama sedi wiase boni asibi adeja ewo nyame anim no nyame hwa ehwe nti sese ya yete yi wiase nyina doli sum ayesum kabi ehan ni didamu nkete mako ya waman ni bi okura na ehan ye ewo mu no enduru mi hensa ba ku tua kofuo bia na ba ku tua wo sa ehan mako na edida wiase ni mu no eye nyankopon wona okuru wo nyankopon asem nso anu eda wo so nti Awurade nso anu ne han no esisi wo momo maso sei esisi wo momo maso enti eno ana Awurade hu adi hu se me babi ejina ha me babi ewa ha enti sei Awurade asa abofo a omufiri wo soro a omukura nso anu ne asenso a omudi senya me manso asa wo mo den esansa okuna ekoso ohunhu no edane aba honam okun no ebedane aba honam na edane ba honam a esansa Satan edoso no mu ye dindi Awurade nso ehye enso den na enye okun ketewa ewo ye wiase wiemu okun Amerika ho asem no eye ewiase sudifo a omu betu ahotefo esosa na enye fadi aboro ye yehu enka ho sa COVID-19 ensori a wo mabrabra no enka eno no ho eka bo ma ye baako asemra kete se my mention the name Jesus Christ. Said you Peter Mobraso. Of course. Omube Kabum. Abe Shesamra. Because of our here near Montidebia, and we are saying Befem. Omube cancer now bone. So may back. If we say bibi kosu wi ase na se ye semra ensafuni bi edi so
ebi mu nso eni so enti ye ka mu nyina mabom ni aye baako ye ka mu nyina bom aye baako na asori ya be so me kan ya bom ni eti akosha wo mase eye Roman Catholic enti ne sa mu no esi ewisu wan lo asa all Christians ewisu wan lo enti wo woni say so ba kan sama ope nti so wo gina aya wa agire se won ti ase na mum o ba kan die Kristo di ama wa na eye wo kon na wo kokra edi ama wo nti saabere ni se wunyina ya ene ebe ya sankase pa edi ama na ya ho boabo mu ni ye wo no se ya ho boabo mu ani ye wo no now ya wo Revelation chapter 18 read new Revelation 18 emu ni ye wo no 17 mekam se 18 mu ni ye duro ye nse no odwamanfo ba wa wo ma ne masi atere ye nse no sha odwamanfo ba na wo ka na asem no the city of America wa wo ma ne masi atere wa ma wiase ayemfu nyina no na adwamanmo guru ana no that is new word order democracy omuhumu ne fire de baaye democracy omuhumu ne fire muntie die a persecution against Christians omuhumu ne be fraba omiye nse no nti sesei wono ne word super power de obeka ene wiase e follow obeka ene wiase follow and sesaya ope anu omani wu wiase ye nse no boni nyina afa pe ne fire nkwasi asem nyina di na ye wo mu ne fire mon shalom and now wo nya di akon wo kon wo hu na be ba ho nyamu nti adi Psalm chapter 18 yamfa Bible ni yenkan adi Psalm 18 verse number 1 adi Psalm 18 yes man asi amumuyo ni kuru no say amumuyo ana kuru ni de say amumuyo na o ka no Shannon so Daniel chapter 12 verse 4 ade ko wasise mu atiwade a ebo man a anwo asem no se abegina konkono bia wa wo kenka Bible no ti ase se wi ase wi ye no adu amumuyo na wo ka no eno no
na no oba wale oba na fe ya ma nipa wale muwa nipa ba wale to ba na be ja oba asirima to na afo ne na di ahia wale to ebe fraba yen shanons ebe duru bra bi mu oba ba ko betimi awale ma me hensa ewi ase wale me no wale wi at the same time oba ba ko yen shanons anya kuro ni sei emuni e wono wase de na yenu machino no ehunu obofo foforo se ofiri suru obofo foforo bi se ofiri suru sane na o ahoden kase na bofo no ahoden kase na nimo onyam nti na nani nti asase hiran na ode ne a na wade ne emu oten atiamu se wahwe ase Babylon kase no that is America wahwe ase na adane ahonhommone tenabe ne enti ekuro no abaya ahonhommone kuro Illuminati ewo de free America Freemason ewo de free America lesbian chupi gay ewo de free ana omede memam kuro ampone wamonyom tofo Jay-Z nom to pack nom 50 cent nom wamone decrease ayi ya friend say 666 she ma kwete omona asase omoye edi ko wiase corona dali demonic city nkwasi asem nko a agomudi yentu obi fo yentia obi kwasi asem nko a ntie niye aye demonic city ahunfi kuro ahunboni kuro a person kasmete so ye Kristo ni tisa kuro wem nese wa ni obi ayampa bofo no amoni anawa ebeye diama sewo obetimi meet internal life wo ye new pastor said diai na wo wura kuro ni mkofa kuro no aya wo tena kuro a wo tena kuro ni mwayi ya no na wadane afiri nyame kwa aya wo mponi kuro tieniye wo musika no media chire and then I make up the woman chire ti so ye Kristo ni na akoto wo mu na se nyame anwa na wo amunso amwani anahwa onka nyame ma ho yen sanos wase de wase na adane ahonhombone ntrabe ne ahonhomfi nyina atena ya ene enoma wo ho enoma wo ho ye fi na ochiri wo nyina ate efiri se amanama nyina no bufu insanu sesei wa mewiase nyina di boroposen America no amama nyina anom na dwama mo ensani bi na asase so ahemfo ene no abo dwaman na asase adwaman oni na bom abo aye woni ne nhyehyeye asase so ahemfo nyina ne na nya nhyehyeye that is democracy new world order eye wiase nyina amama nyina ewiase mpanyidie nyina ana ni nya san hyehyeye no anu wafura tena wo so anu woturo wo ba bi open wotin mufa ba bi open okaso be display ukuro unesi na ene yo betimi abet display unesi no
eni ba bi akọ obetimi abande ukuro ne nne uni ba bi akọ amama nyina no ne twammo ebufuo ensani bi na asase so ahemfo na asase so ene no abodwa ene na bom abodwa han na asase so dwadifo na asase so dwadifo enam ne tamudie so ahode so e de nya wo ho that is Freemason Baphomet omo nam no so enti aboa no omo na gina he that is 666 ade we na wo ho enie saade bi na bi abia ho saba no eye no a wuntimi wie company abira ade wi ebi ma ho momental company no where abaji atum no adi saade we wo ho mon shadows anua no ma retain bi aba bibi certain the same thing. And sisi ai asase su dwadifo companies wo wi ase nyina gina yewe no mukura agina yewe that is 666 wase na asase su dwadifo enam ne tamudie ahwo den so anya wo ho aha a Christopher Jikuru wase na Christopher aja kuru na metene fufuro firi so a Christopher aja kuru no owie wase metene fufuro efiri so se memai mumfiri ni mu yanya den yemfiri ni mu yemfiri wo mo de emu wo mo ni yo ye bi o mo ye no esesi efiri na maanye ne yo bone nu na ya nye wo mo ni yo ye de bone nu bi awusiesie bone wo mo na de ba unim se etiri fun America fo na de ba wo mo nyom tofo enu wo mo yi na de ba unim se wo mo America the Ghana ni tu kwa America se wan ko dwiri nyame dwina onko di 2 years o me na so American life mu ade kasa just like that obi mai obi mu obi se no nso tieniye ye omo friend sexy from unim sa America dey free omo na ye na wo mo ni develop ba den asom ni enhie di tire yan shanos yan control obi apebi awoye wase de wase na mo anye ne bone ni bi wase yan free wo mu na ya anye wo mu ni bone na mo anya ne hawo ni bi awurade de wo hawo e ba wo so amen wo hawo ni bi ene yare e da wiase coronavirus yare no asiye nya ntui kura enipa urade de yare ye wagu amena mu no enafo nanso asedan ka urade se ne mane namu saa efre di ba wakawo no ebi no ebi nsu didi akire nhunu wo hawo bi na anu aden asiri muntie wasi yemfiri wo mu na ya anye ne bone no ebi na ya nya ne hawo ni bi se ye be nya ne hawo ni bi a di se ne bone ne ye wo hawo no yetimi firi wo mu a ye nya bi ye
deɛ efiri sɛ ne bɔne na toatoa ne bɔne no atoatoa abɛduru so Nyankopɔn akae na mumu na Nyankopɔn akae na mumu yɔ wɔsi Nyame akae na mumu yɔ sese Nyame akae wiase mumu yɔ amumu yɔ di America ɛni wiase amani ɛyɛ Awurade akae fɛ ɔyɛ bɛtɛ nye Nyame fɛ because kuru ɔman na develop no with said ɛwie nti deɛ ɔyɛ no ɛnkɔ baabiara ana nyɛ so ɔyɛ nso ma n'aka deɛ ɔbɛba nso bɛba abɛtoa so ɔbɛba abɛhyɛ mu kena deɛ ɔbɛgu ni biara no ɔde bɛsa aba yɛnhyɛ no nso monim sɛ ko ogya mbɔ Ghana mu sɛ makama kyerɛ mo dada ko ogya mbɔ Ghana mu ogyina mena no ɔbɛlema tente kɛseɛ bi gyina Ghana munya excuse me no koraa na mo meka kyerɛ wo nipa bɛwu sɛ nwura wo ɛbɛyɛ mwanwa emoja bɛpete moja bɛtu agu mmɔnten so yɛnyɛ dwane kɔbea o yɛnyɛ dwane kɔbea hwɛ mo ma mpanimfoɔ pɛ so ɔmo guru Nyame ho kɛkɛ na Nyame nso sere wɔ mo soro ɛde aposumwuhuo eyi Nyame ayi mo tra bɔnyi na mo saka Awurade mɛkoma mo ho ɔsere monim deɛ mo keka aberanteɛ wamfa mfiri ne ma o Ghana no de bɛfiri ti asɛm ni oyɛ na kɛseɛ ba o wɔhaw kɛseɛ bi efiri nkoko apata so ba Onyankopɔn bufu aka wiase na ano den na ɛboro sɛdeɛ ɛkama kyerɛ mo ɛdi nkama ka kyerɛ mo sɛ yadeɛ wei akyi deɛ ɛbɛba no deɛ enkudaa paa na ɛde bɛba tu nipa ho nkuro nipa wedeɛ bɛpaapae ɛnafo nipa wo bɛdwia wɔ ɛbɛrɛ kakra a aka yi nso asedanka Awurade so ɔbɛkora ne ma nanso ɔbɛkora yɛn abere a yɛdwa ne bɔne na mmom yɛntena bɔne ɔse deɛ ɔse montua ne ka ɔse montua ne ka sɛdeɛ otua mo ka sɛdeɛ otua yɛ ka na momfa mmɔ ho mmienu mma no wɔse yɛmfa ho mmienu mma no yɛmfa ma no sɛdeɛ ne nnwuma teɛ kuruwa a ɔfraa no momfra mu mmɔ ho yɛmfra no mmɔ ho mmienu ma no dodo a ɔhyɛɛ no ho animonyam na ɔdii taamu no na wɔdii ne taamu deɛ no momma na yɛyɛdeɛ ne n'awerɛhoɔ ɛnɔɔso saa ɛfiri sɛ ɔkaa no n'akoma mu sɛ mete hɔ sɛ ɔhemaa na meyɛ okunafoɔ na ɔnyɛ kunafoɔ na menyɛ okunafoɔ wɔte hɔ sɛ ɔhemaa na wɔnyɛ kunafoɔ na merenni awerɛhoɔ na wɔrenni awerɛhoɔ da yɛyi nti ana ne haw ɛbɛba da koro pɛ Awurade bɛhwɛ wɔn papa owuo ne awerɛhoɔ ne ɛkɔm fasi wɔ na ɛnyɛ wɔn nko na Awurade bɛha no wɔha wɔn ne wiase ama nyinaa nom na adwa ma mabufuo nsane deɛ ebi ɛba no so no ebi ba ama nso so
nti mo hwɛ yare yi yare timi yɛtiri the whole world of nations owie yo wɔn wanya nkoro so baako nso gyina nkwantanan so grande ɔtwɛn sɛ wei ne bɛdurɔpo wɔdurɔpo yaa na ɔno nso bɛbɔ wura mu ɔno ne deɛ yɛ special ano ɔden ewiase ho bɛdwa wɔn enipa ho bɛdane wɔn bɛsisie sɛdeɛ yɛde ogya agu yɛ widie nso ne yɛfɛ yɛ nyina agyem sɛsɛ yɛgyina ɔko ano o ae yɛgyina ɔko ano ɛka ne kora kyerɛ wasi mbuso ni nyame bedi aham dia watesoro ni di ogira fom ma de betimi ne no nko adi aham ya situmi ya ne dio onu aka se mpuna le pu kan kra chero mame aba fayom sisiya yo nkwaje mu aduma ni eba esiri bi ehu akrisofo se wei pa ni egani ade ensa sisi edemre fam yi dia na ye nhuri ni ye dia ene ene ye di Yesu na wo eba ne de it's more than the yehu the dia tireba it's more than the yehu that's it mon famu honto mu wiase anim defo asofo no so o na nya wo mo ne mo jefo nti asem ni ewiase we asaya wie dia ka ye nam eyo ha nko a eyama asenka obewutini ni mu sesei kura asese odi benya nkwa mfi atena se ama ma ni hunu aye ba ni bi ato efrise ni se nti bebre abambebu ano no kan ma etiwe se awhihia ni nti ono odo Yesu Kristo numpo dodo ano bedo na de obetimi agina dura wie ye no ono obeje no ono o hawo ni amane aye ba no akristofo do ano odo asofo abamu ubu asofo abamu ubu oni enya ni enche no nkotum ni obi ko ye no wa ehunu ne ho fa afa onye say mistake no ya no odo ya ni we nka sate akoda akristofo bebre no ma hwe ase bebre banyam bebre emrante bebre na dia betwa kuro kra ne se o sa sesa ayi apetition na o me dey sanitize ano di ni timi kum wa no e se gbo se ya fa won no mo nsa ene se de fifa ye nsa ho na se timi kum wa ne dia ene ye benum aguyem ne se emu ani bi akoyemu a kokuno ama se anya nyina so tie de sisi de ye wo mu pa ye tari mu pa na mamu mane nye ye nwanwa e wo sa awu yeyi ane ahokyere bra ye duru mu urade de wo sa ye eba ekuro kese ye Babylon so na wo de be kan ne manyina amaya ye ne ma wo de be kan wo nyina because wo so agye kura oje wone nasefo ni odome kura tomo na nase urade ase o se de
say efiri sɛ ɔkan na kuma mu sɛ mete wɔ sɛ wɔhema na menye okunafo na merini awerɛho da na wonni awerɛho da yenti ana ne haw ɛbɛba da koro ɛnɛ wɔsu ɔso ani awerɛho ɛnso ne wɔsu wɔhunu sɛ egya bi siri gya bi ɔhwehwɛ gyefoɔ ɔsu sɛ wɔ strike bɛtu wɔnya gyefoɔ na mo na ne mpo osu a mo ma no mo na mbɛsɛre tie nie wɔse deɛ yɛnti na ne haw bɛdɔɔso wɛyi nti ne haw bɛba da koro pɛ owuo ɛne awerɛhoɔ ɛne ɛkɔm na wɔde wogya bɛhye no wɔwie wɔde wogya ɛsa bɛhye wɔn ɛfiri sɛ Awurade Nyankopɔn a obu no atɛn no ɛyɛ ɔhoɔdenfoɔ nti saa yare wei na ɛda wiase wɔn nkasa firi baabi a ɛyɛ Awurade nti no bosom bi antimi nskepu tie na Indiafoɔ bubu ɔmo abosom all because ɔmo so ɔmo abosom na di ɔmo hwamo Hindu ma mo awon nti na ɔmo from Bible yes Awurade Nyankopɔn obebu atɛn no ɔyɛ ɔhoɔdenfoɔ saa bere wei mu aso no wɔde sɔ ne ma no saa bere wei yare wei na ɛkɔ so no ɛna na me ka kyerɛ ɔkɔ gyina nipa bɛfa ho asakra no me ne mo kasa yi nipa bebree asakra hyehyɛ dɛm ɛwɔ ɔmo akoma mu sɛ wɔsoro ɛtere ne nsa eyi nipa bɛgye twi abɔwura nsɔre dɛm wɔde wɔn mu si wɔn a wiase ebɛfiri wiase aba Kristo nkyɛn wiamu no wɔn nso bɛyiri deɛ wɔde n'agyinayɛ asisi ne nkoa ɛne ne tiifoɔ ɛmoma so ɔfoɔ team Awurade bɛboa yɛ majority peoples ani aba wɔn ho so ebi ehun so wɔn ayɛ mistake nti ɛsɛ so wɔn yɛ ntɛm na wɔn saa ba wɔn akyi ɛka no kora kyerɛ yale ewei ama nipa bebree ayɛ nida hɔ tie nie ɔdwamanfoɔ baa no ɛne ne ma no ayɛ ɔmo ho sɛ deɛ ɔmo asala nda nyame nso ɔmo boa ɛyɛ kana na nyame nso yɛ nsɔ ne nhwɛ efiri sɛ wɔn akoma mu ɛne wɔn susuyɛ ɛne deɛ ɔmo ahyehyɛ yɛ ka kyerɛ mo wɔsi deɛ yi ɔsi n'adɔfoɔ awerɛhoɔ ɛne ɔsoro anigyeɛ wɔsi n'adɔfoɔ awerɛhoɔ ɛne ɔsoro anigyeɛ ɛyɛ ɔsoro anigyeɛ na asase so ahemfo a ɔne no abɔ adwaman na asase ɔne saa kuro kɛseɛ Babylon abɔ adwaman na wadi n'ataamu no ne taamu no sɛ ohunu ne hyɛ wisie sɛ ohunu saa kuro Babylon wisie a obesu wabobɔ no ho abubu sesei the whole world obi abie na no a ɛnɛ de America paa na wɔn usu no America paa na ɛnɛ de wɔn usu no sie deɛ Trump usu o ɔma iti America ɛnɛ de America na ɛda fam no o ama nyina esu no because ɛyɛ kura a ama nyina atwa wɔn ani ɛde kɔhwɛ no deɛ too ne saa no ama nyina esu no ɔsi n'ani nyaneɛ no soro nti
Obejire chiri akase ni nyame ye nsuro nti obejire chiri akase due kasiye Babylon kura eyeden efrise oman bi ntimi no kumuna oman bi ntimi ntwi mfa so akode sika ni omodi buko kaseyo eye nesi maako 52 anu ma kon ho abo ayaba kon 52 enough omoya dom so do omani siw so mbe hawa wa nkoto ampo mo chew na wudi akro ombe se ukuro nyina ukuro nyina egu ene osu afedi ono so kwa yihiem wose de wasi kura eyeden efrise ba ana watemu aba ana na temu ayede aba shabre mei no mo nye ni daso this year ka election year shabre anka wurawi akase ufa so America fo di nka to o maba omutuwie ya ni enso ye beto sesei wurawi edie yo dia kaya yempia anu mutu na chiri na wani no woni masa ala so beto abama gidi esabi owo brewe tiasebi wasidi ose na asase so agadifo besunu asase so agadifo ebesunu na wajam no efrise obi nto won agadi bi sika kokko ni jete ana kete ni abodende abo ne nhwenepa ene nwirapa ne ntuma afarisi ene sirichi ene nkrawo agidie ene nua eye hwam nyina ne asummen ene asum anwenie nyina ensomade no asumnyane ensomai nwenie nyina ne agane na odi nua ewodi ne yawa ne dade ne abohima ayo nyina ne pepre ne morengo ne enum hwehwam ne krobo ne nsane ngo ne asichirisam muhumuhu ne ayuo ne nwan ne aponko ne ntiase nam ne nipadua ne nipakra na nnuaba okra kondo no afri wonchen nnuaba kra kondo na afri wonchen na nipa ne enimonya nyina afri ho ayera na wale hunu bi nkura ne oma yehu agadifo a ekuro no nti wanya ade no begire chiri nti na wasu se die rukasia ofra nyinapa ne ntoma afarisi ne nkrawo na ode sika ne abode wo ne hwenepa ne ahyehye ne ho efrise onhwere baako na saa ahonya no aye pasa
on the tea. When you cry, Sassy said ye, or the assassin, enti, ne ma, it won't be a siama main now. Up to the gamma mono, the gamma mono, and no. Into a say a bar, and the kind of many many any animal, any other phone. Yesu Kristo mu ye bra ye wo mu no eye bra bone sei awiye na ani ye ko ya meba mesrew sei the verse 19 eye Yesu ma ye ho nsentrene na ebeba apana na ensase wo so ene de keka ho eye verse 19 ene ebe sase aba 2020 2021 to 2025 ewiase be bitibiti rough ewiase be bitibiti rough sie uhusie na me twen na maye ene ma nya anye ene nam kokoboni afutisam a enyimire me nam awurade Yesu Kristo so na me ne mo kyere na wie yeye so wo be som na ma ne nya wakofo de ye na wo di akoma pa beje wo husuye na wo dwane afiri enye wiase nkekaye ne yemam ene ni die ne yemam na wo de okra ne nipa dua abafo de ye e de ama Kristo Yesu nkwa omma ne nsam nkwatie emmo woda said wonam tro no so wo de aseye bo no ma wonti ase wo Yesu yemi amen